सब स्वप्न आज सत लागिला जेबे तो साथे देखाएला सारी भूमि आसिक दला गुड़ार बजे अन्ना टे माँ सुनु सुनु घोड़ा सवारी कर बर्तमान भूमि कौन ना 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 ठाकुर सिंदूर गुड़ काटदे अबे पलिया पलिया उलिया उलिया अबे फटो उठा चलती आईटा है पानी पादुका पानी घर जाऊँगी पिकनिक प्रोग्राम पड़ो समस्त काम सर खाली बुलाबुली कर पलैबू ये पुओ तार खाली फटो उठे लगी बाबा से पटर फटो उठे खाइबा को यहाँ ही पड़ा से माँ पुओ पड़े खाऊ ना भरी कहीं बर्तमान पुओ गोटे खेलना पद्मा बाछुची ना से दुई चार छः आठ दस मोर आण भाई भोड़ी मत चूर कर दौ बुटल आने 10 टका ना पानी आने 10 टका ना नहीं लोक एत चालाक 500 टका पकेट रखी कहले पैसा टका नहीं मो घर झुमुका 20 टका कहले मो पाखे टंका भी ना कि 500 टका छंती रखिले कुकुड़ा ना कुकुड़ा गंजा कुकुड़ा अंडा दवा झील कि कौन खेलना बेला पचार से वाला खाऊ खाऊ जा कौन लकेट देखा साई बाबा ना कौन शिव को लकेट हल हो कहीं कौन टा लागू देख लकेटा जमा पानी फाइनाल आम पलि आस चूड़ी टाणी मु टाणी चल चलिए बर्तमान आम चलती बहुत गपुंट गपुआ गपुंट ना नानी झील देई सहित भेट होगला पार्टी लगुच फनी हो गली चल बर्तमान घर को जीमु दाई घर को जाए बुलिक आसमी कमारिया हनुमान एटा नुआ है ना पुराना थिला 5 6 बढ़िया ना जूता रखिदे पड़े चले चले का नौ सम्मान ना चली 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 केते बड़ा आसिलुनु तुम घर बोली कही ऊपर हेलोजिन उड़ी मालू केते केते बड़ बास्ता थी
এইটা পুরা ধরি হচ্ছে এই বাস্তাবিটা ছোট আছে এইটা भी छोट साइज तो क्या सुंदर माने ହେଇଛି सुंदर पूरा बढ़िया लाଗୁଛି ବାସ୍ତାବି ଗଛ ବାସ୍ତାବି बहुत फड़ी बापरे मत समस्ते छाड़ी दे पछरे पड़े गले मो बास्ताबी देखुची केते बड़ देखिए चल चलिका जीवा आउरी देखी जाओ तीन बार तीन चिन्हते फाइनाली आसिक आम पहुँच घर भितर माने मोठू चाल एत छुट मोठू चाल छुट चाल ठार बहुत उचा अच्छी फैन फैन रेडी कर बस चेष्टा कलु ये किए जानचु ना मीना राणी टेरिस जीजु हाँ भौणी मीना राणी मीना राणी चिन्ह ना अंधारिया घर भर बसदे लाइट नहीं पद्मा लाइट देखा अंधार देई खाଇବା प्रस्तुत हो गला आम सालाड चलती आम झील नहीं देखे शुक्ला काट दे खाई पार राग है सब आसीगला भात तरकारी आंब बड़ी चूरा ता सहित सालाड दी था से थाली बस हाथ काट ना ना ये बस आम कहनु से घर आउटे किसी बस किए बस भी कहला बर्तमान खाई स्टार्ट हम तुम खाई बस ना हाँ बापा पानी दे मोबाइल बंद करी खा जा पाठ भीतर यहाँ पूरे फाइनाल आम खाଇବା सरीगला थाली धरिक बस थाली धरिक बस धरिकी दड़ा खाई खाइले खाइली पड़े लाइन लटी एकदम देखिए पड़े माने गोटे काम करिया ठीक ना ये खाऊ मैंने गोटे काम सेयर करिया हाथटा न हले ना होनी
ମାଛି ହାତ ହଲେଇବାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମାଟି ଘର ଏ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ନାଲା ନାଲା ଔଷଧ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଆମେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭାତରେ ମାଛ ମରିଯିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେଇଠି ସେଇଠି ମରିଯିବେ ଆଉ କଡ଼ା ମରିବେନି। ଭୂମିର ଖାଇବା ସରିନି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତଟାକୁ ହଲୁଛି। ଆମର ଖାଇବା ଲୋକ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ମା ଝିଅଙ୍କର ଖାଇବା ସରିନି ବସି ବସି ଧୀରେ 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 ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆମେ ଜଣେଇକି ଆସିବୁ ନା ଜଣେଇକି ଆସି ହଠାତ୍ ପଳେଇମୁ ପରିଚୟ କରି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କ'ଣ ହେବେ ସବୁ ମତେ ଦେଇଛି ନା ଚିହ୍ନା କରିଦେନି ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ବୋଉ ହେବେ ପୁତ୍ରା ବୋଉ ମୋର ବଡ଼ ଦେଇ ଇଏ ବଡ଼ ଦେଇ ମା ଆଉ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିମି କେବେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ନା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଆସିବାର ସମସ୍ତେ ବସିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ତ ଟିକେ ଯିମୁ ନାଙ୍କ ପାଖକୁ ହାତ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଗଲେ ସେଠି ନିହାତି ଦେଖେଇବି ନେଲେ ଆସିକି ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ବସିକି ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ପିଇସି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିନି ପ୍ରଥମେ तो फाइनाल भूमिर बाबा नायक पाख हाथ देखते पड़े आउ बर्तमान टी रेस्ट कली से घरे आसी शोई पड़ी भूमि बाबा आसिले आम घर जीवु पद्मा सेपटे कड़े अच्छी मुझे रेस्ट खोजी गड़ुची गड़ुची कौन ना मोबाइल गोटे कौन हो जाइए तो मत बनवाई तो लगुच बन पाइला भाया देखिए कौन रिसेट मारदी गोटे देखते पड़ो तो आम मोबाइल किसी तो बनई दे बोली भूमिर बाबा से धरे देखले तू पारू बनई दे तो भूमि बाबा आसिले आम घर को जीव निहत देखो देख आम खाली के खाऊ मैंने से घर खाई आसलु पुणी एठी आम जबरदस्ती खाइले बोईताल भजा ना बोईताल आलू भजा पुटल आलू भजा शाग पुटल आलू तरकारी डालमा ये शाग सुनसुनिया शाग और पुटल आलू तरकारी यहाँ डालमा डालमा डालीमा पीस में खाऊ बसी पीस में मोटा अंधेर देखा समस्त देखु समस्त बर्तमान देखिले आइटम एत आइटम देखी वेट कर खाया स्टार्ट हम मत कि एका कर दी आचार 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 50 जन आचार रत्न खानी आइटम तो मैंने खाइबे कमेंट करु भात
ଶୀତ ଦିନ ୟାର ଡୋଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ପତଳା କଣ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡା କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା। ତମେ କିଛି କହୁନ ଗାଡ଼ି ଭଲ ହେଇ ବସୁଥିବେ ଆମର ମନେ ଗାଡ଼ି ଖରା ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା ହେଲା ଆଉ ରାତି ବାକି ଅଛି ଯଦି ସେଠି ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଆସିକି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରିସାରି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ପଳେଇଯିବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ ଟିକେ ସେଇ ଭୋଗ ତାର ପରିଜନ ହେଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲ ଖୋଲି ନହେଲେ ଖୋଲି ପୁରୀ ପୁରିକା ଚାଲ ବିରକ୍ତ ଚାଲ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ବିଦା ଦେଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଝିଅ ବିଦା ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମ ଯାହା ବିଦା ହେଇଯାଉଛି। ଓହୋ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ବିଦା ହେଇଗଲା କଣ ଇଏ ନାରାୟଣ ପୂଜାର ଆସିବ ଆମେ ଖାଲି ଆସ ତମେ ଆଉ ଯାଅନି ତମ ଗୁଡା ବହୁତ ଯାଇ ଧନ ଟାଟା କର ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଠି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଦେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବ ବା ସାରା ଲକ୍ଷ ଖାଇକି ଦିଟା ଛେଳି ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ କଣ ମାଣ୍ଡି ପକେଇନି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଭେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇ ସାଥେ ଗାଧେଇବ ଭାଇ ଗାଧେଇବ ଏଇ ସାଥେ ଭାଇ ଗାଧେଇବ ଏଇଟା ହେଲା ଗାଧେଇବାର ଭେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ତୁଳୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଟଭା ଟାଇପ୍ର ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଟ୍ କମ୍ ଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଟ୍ ଲେମ୍ବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟାଏ 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଏ କି କଥା ହେଲା ଦେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ନାମକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ନା
ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦଳି ଭାତ ଖାଇନି ନା ଦେଇ ତମ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନା ହେଲାନି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ପୁଣି ଉଲ୍ଟା ତମେ ଦୁଷ କଲ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଦେଇ ରାଖୁଛନ୍ତି ଆମର କଥା ଗୋଟେ ଖାଇନି ଯୁଗ ଉଲ୍ଟାରେ ଭାଇ ଦୁଷ କଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କଲା ଉଠଉନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେ ଫୋନ କରି ଉଠେଇଲି लो बाबा ଫୋନ କରିଥିଲି ଶଳା ମୁଁ ନଗେଇନି କେତେ ବାର ଦେଇ ମତେ ବିଶେଷ ମନେ କହୁଛି କାଇଁ କରିବୁ ମୁଁ ତୁ ଯୋଉ ଉଠାଉନି ନା ମୋବାଇଲ ପା ହଉଛି ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଦୋକାନର ଶଳା ଭିଡିଓ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମାଷ୍ଟର କୋରା ଭିଡିଓ ଏ ନା ଖାଇ ସିଏ ଝିଅ ଭିଡିଓ गेम ତମ ପାନ କୋड ରଖନି କିଏ ବଡ ହାରିଲା କିଏ ଜିତିଲା ରକ୍ତାવ ନା ଖାଇବ ଆମ ପଳେମ ବା ତମ କେତେ ଗାଧେଇବ ଖାଇବ କେତେ କିଏ ରହିବ ଖାଇବା ତୁ ରଖିକା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଘରୁ ଯିମୁ ଘରକୁ ଏବେ ତମେ ସେବାଡେ ଯିବ ମୁଁ ଏବାଡେ ଯିବି ଭଣଜା ମହାଶୟ ଆମର ଅନ୍ଧାର ବସିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦଉନି ଦେଖାଉନି ଅନ୍ଧାର ବସି ଆସେ ଆସେ ଦେଇ ଘରୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବୁଟ ପିନ୍ଧୁ ଦେଇ ଯାଇ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ବୁଟ ପିନ୍ଧ କଣ କରୁଛେ ନାନୀ ଛୁଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଏବେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଯାଇ ଘରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବେ ବାଡ଼ି ଛକ ହଁ ବାରି ଛକ ଆଉ କିଏ ଯିବ ଘର ନା ପିନ୍ଧୁନି ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ହଁ ଖାଇବ ଘରକୁ ଚା ଲାଗେ ତମେ ଦେଇ ଝିଅକୁ କଣ କିଣି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମିଠା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ନେଉନି ନା फाइनाली आम देघरू पलि आसलु घर गन पचारि गनेजन आसिक आम गाँव घरे पहुँची गलु बहु से बसिक अनेइछन्ति मासर थरे थरे घरे रही काम सब आड़े बुला नहीं बाबा तार अपेक्षा करके आसुची हेलो बाबा हेलो बाबा झुमका हल दे हलदी मार दे मो बाबा खेल देख बजा ए झूल रे निताई गोरंग सुंदर परी झूल हसी जना ना झूल रे निताई झूल रे निताई बर्तमान बंधु बांधव बुला शेष है घर दायित्व स्टार्ट है कि नाच फैंटास्टिक आउ नाच बढ़िया नाचु जगह